سيد الشهداء استجب دعواتنا يا الله 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 امين بلال الهي يا حميد بعد محمد يا علي يا بحق علي يا فاطر بحق فاطمه يا محسن بعد الحسن يا قديم الاحسان بعد الحسين اللهم اجل وليك الفرج اللهم اجل وليك الفرج اللهم اجل وليك الفرج اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسلم مسافرينا وعدد ديوننا واغفر امواتنا واصلح ديننا ودنيانا اللهم اقض حوائجنا الشرعيه جزئيه وكليه ظاهريه وباطنيه بحق محمد الوالي خير الورى فجيه اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الزهراء وفي الآخرة شفاعة الزهراء اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين بالنبي وآله رحم الله من غرى الفاطرة وفرس بلاد خب خداوند انشاءالله با روی سید الشهداء عبدالله الحسین و به حق آقا مولانا حجت ابن الحسن امام زمان به حق امام حسن عسکری از همه تون بانیان محفل مجلس اومدید التماس دعا گفتند از عزیز بزرگوارمون جناب آقای تقوی جناب آقای پاک فطرت همه شما به لطف کرمش به خون پاک سید الشهداء قبول کنید انشاءالله بار دیگرم انشاءالله همه تون رو زیارت کنم مدینه و بقیه کربلا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب از همه تون التماس دعا دارید با این دلهای شکسته و با این چشمهای گریان دعا انشاءالله مستجاب ایام شهادت امام حسن عسکری و روبروی حرم بارگاه الکوتی
তোমার নাতি কারবালায় মরে সহিছে কত যাতনা ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন ইয়া
Fuck no. Allah.